Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama NG Project lagi. Hari ini kita kedatangan sebuah paket. Kira-kira isinya apa? Mari kita unboxing sama-sama. Yuk, cus. Was stuck in this pattern, but I need you close. All I ever wanted was for you to prove me wrong. Setelah melakukan pre-order kurang lebih 1 bulan, akhirnya frame pesanan saya sudah jadi dan kemarin paketnya sudah sampai rumah dengan selamat. Kita akan unboxing frame custom dari builder frame asal Kediri, Jawa Timur. Seperti apa framenya? Yuk kita buka sama-sama isi paketnya. All the life she has seen, oh the meanest side of me. They took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows, he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. When you've been fighting for it all your life, you've been working every day and night. That's how a superhero learns to all the hurt, all the lies, all the tears that they cry. When the moment is just right, you see fire in their eyes. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. When you've been fighting for it all your life, you've been working every day and night. That's how a superhero learns to fly. Dan ini dia framenya. Framenya sendiri terbuat dari besi high-ten. Meskipun besi, ternyata frame ini cukup ringan. Tidak jauh beda dengan frame alloy pada umumnya. Kemudian packingnya sendiri aman, nggak ada lecet, apalagi penyok. Meskipun nggak pakai bubble wrap, mantap lah. Kesan pertama lihat frame ini yang bikin menarik adalah las-lasan framenya. Rapi banget, bener rapi. Kita benar-benar bisa custom di sini, mulai dari model frame, geometrinya, ukuran headset, ukuran seat postnya, ukuran dan lebar ban yang mau kita pakai. Ini model dropout-nya. Untuk framenya sendiri masih menggunakan model GR, belum TA. GR biasa ya, bukan GR Boost. Harganya sendiri frame ini dibanderol dengan harga 1 jutaan. Mungkin bisa jadi alternatif buat teman-teman yang lagi cari frame. Untuk linknya saya sertakan di kolom deskripsi video.
Jadi gimana menurut kalian mengenai frame custom ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, mungkin ini dulu video unboxing dan review singkatnya. Untuk penampakan frame setelah dirakit full backnya bisa kita lihat di video yang akan datang. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.